Ана ремонти неми ду комната мешавад. Дӯстони азиз, тамошобинон, балечкои канали Секрети Истагӣ на бародаро нишон метиҳем озид хона дар чӣ ҳолат қарор дорад. Хона просто шикатур дорад, тамом дар трезаш загияй ҳамин дароша откусои турш загне тамом полни монолит ай деволна шикатур. Хона где-то 10-38 там хеле баланд ай. Фигурный потолок, стеновой поставка, шпаклевка обои мешавад. Нигоҳ кунед хона дар чӣ ҳолат ай. Хона инҷа стеновой поставка мешавад, фигурный потолок. Хоб ана ки масъала ина шагал занам на выключатель ку ина мақсад ки ду сим бировардаги ай, уна ду сим бировардаги ай, я та люстра, я та плафон, я тага мо хумон мепартоем барои шлангш дуралайдаш. Ана ки бародари азиз инҷа стеновой поставка мешавад, инҷа переделка мешавад. Ана ин парада хай шпаклевка чӣ мешавад? Вай обой инҷо нано кардаҳай ни комната бад ира размераш 340 ба 6 ай. Ними хонара хонаи дигариш не хонаи дигариш ай 340 ба 585 ай. қариб қади амайна иҷадан фигурный потолок мешавад, шпаклевка обой тамом немиха кор мешавад. ин аму ситуатсияш ранги аму хона монолит шикатур неми фақат немиҷа нидаделкаи неми болои трезовай тамом дигараш тайёра. яъне ҳамчунин ду сим бировардагиан ин выключатель меге я сими дигар пуш кардан дар кор барои шлангш. ана ки давоми навро тамошо кунед ки ҳамин хона чӣ хел ремонт мешавад ҳамаша бифаҳмед. не коргари нава доктор меган ҳавакора ишам бишноси ушам почти коргари нава хая ду се мош кор киши ё видео дав ханамия ана ин қадар шогирд намегири шогирд бисёр ай. давоми навро тамошо кунед ду хона ба тамоми санадш ремонт карда мешавад. фигураи нав ремонтҳои ҳамин замонавӣ. дӯстони азиз, вақте ки ман объекта қабул кардам шумо дидем ки хона дар чӣ ҳолат буд. шикатур монолит тамом чӣ хеле ремонт мешавад. давоми навро гуфтем тамошо кунед. ҳозир мо ба оинда хостем шуморо нишон дем. биёед ин бари боло нишон дем кардаме ки мақсад ки ҳамин намуна мо маъқул нест бо мегӯем ки тамошош накунем. барои масъалаи нархи навои фигурный потолок, стеновой поставка нархи навое ки мо дар ҳамин видео кардагем дуруни ҳам видеоро то охир тамошо кунем мегӯем дар дуруни видео. стеновой поставка кардем ки аи зиёдаи 5-6 та навоша пешниҳод кардагем тарзи коркард то краска ҳамаша. фигурный потолок нишон дем. ин фигурный потолок ҳани видеош буд айрои ҳамон видеоиро интихоб кардаган иҷа монолит буд. ина фигурный потолок задем полни шпаклевка қатъи стеновой поставка полни деворо ҳама вай кардаги шпаклевка кардаги. ана ин иҷа нигоҳ кунед ини антенна ҷои разилко барои телевизор буд ирос будемаш. ин выключатели плафонои ния давоми навора тамошо кунем чистовойда ҳамара ключат мекунем нишон метавонем. ҳол навое ки дидем барои кондиционер монда буд. кондиционер инҷа мешавад мақсад ки уҷада разилка ҳама ана ки столха. ин хонае буд ки ман шуморо нишон додам монолит дошт шикатур кардаги буд тамом. мақсад ки монтаж переделка мешавад ҳамаша мекунем. ин инҷа сим добавка кардагем инҷа як выключатель буд дуташ кардем ба хотире ки инҷа шланг плафон люстр отдельно гирёв шавад. ҳала ки ин хонаро ки тамошо карда бошем биён хемере хонаи дигаре нишон медиҳем бо бубинем ки уш чӣ хел аст. ин хонаи 6 ба 340 буд. ҳала ки биё ишани аялосини боло буд. ана ин хонаша тамошо карда будем агар боше мақсад дасткашаи наво хона монолит буд
Devor şikatonu tamam. İşani ham çunu istenavi pastafka ki ira videoş tarzı zadanış da kanalım bulama konu tamşu kalbiniz koyuşma başın tamşu şunu. Bola figurni patalog. Nigah kine ya ki ay figuroy ki maksad behat figura ham kalona ham mulamolu nahmaş usuray. Bad çiko kardem darmanali patalog zade. Ana ina stenavi pastafka kardem. İjada montaj periler kaçtaki neyse İşte ne yoksa da yoksa istodage o fakat ya bir kurça televizyon kardem ki ijoda plafon miyor. Bir videos bulamodage da video narxini oshga gavzaga hamin avvalo chista o'sha durunishda gav mizanim yavundaki ira chansini beklaymiz и фигурный потолка квадратcha chansini beklaymiz. Ana ayus to'g'ri. İni taraf işki bu maksatli çiniz. Dominavara tamşa mekinem, kadam mekim mekhavar remontoyi ki dar kanalimı tamşa mekine ham kheli bukna номере ки дар болои экран мебинем ё ин ки мегӯяд дар он номеро ватсапай хоҳиш мекунам то қадар ватсап муроҷиат кунем тамом кадоме саволам ки дошта бошад ватсапда муроҷиат кунем дер ё зуд ҷавобша мегирем хулоси гап зиндаву саломат бошед дарсда тамошо кунем навораро паҳн кунем дар каналам обуна шавед рафтем даш ту бикшиш азиз تا جایی که تماشا کردیم حوزی ابک 0 در 0 شدگه تمام کردگیم حوزی مقصد چот که نشان تون میتیم حوزی سوید نیسته به سوید نشان میتیم سوید که شوه همه را گریان میکنن سوید قطعی نشان تون میتیم نوارا خوب تماشا کنین با نگفتن اونا که کدامی که نمیخواهم ویدیو ما را تماشا کنم بگذرونش چه مایا چیزی دیگه نوشتنه مقصد دولاجنی اتوید گرفتنه اینم خیش میکنیم میگذره بیو جان ҳамаи хонае ки мо шуморо нишон додем манали ичхе бад чихе ремон шид ина ҳозир 0 дар 0 шудага сенавои пастафка мақсад на маслени краска қайзадаги зарҳал ҳама қойдаби то плафоно то ҳамаи ҷоша девоноша абои на паталок поли 0 дар 0 плинтус хапакои сиёҳ шероздор задагем ай пара пардора турбоша полни задагем турбои шестиграни ки ғавсон масалан ҳозир ҳамин хона хулоса дар ҳолати 0 қарор дора ин хитобу биёҷаи ҷаго ина ина бишир ина галагинара нишонте мақсад ки ина галагино ама чот ки ини зарҳалаи краскаи сиёҳи маслине дигаш краскаи сафед аст анака ин парашани ҳамке сета плафон дора ана баъд не откосора полни краскаи маслини уголок ҳама абой на турбои парда метавона каш нишон деба ҳама қоидаи масалан люзу ҳамара 0 дар 0 кардагем ки бародарам масадхан метавонем ки навора паҳн кунем иншааллоҳ ки пурай шахсиятое ки айрои видеои ман мақсад айрои ремонтои ман ремонт мекунам беҳад бисёр ҳастанд ремонт мекунам суғат рӯй мекунам до миннатдорӣ мекунам шумо метавонед навора паҳн кунед иншааллоҳ савобиятш мерасад биё мерем хонаи дигара нишон медиҳем ки ин хонашани охир дар ҳолати 0 қарор дорад ана тараф бура байн навед ана ин хона ина паталокша тамошо кунед бишри заминда паталока павли нишон буде аслишони плафон лиюстор ҳама хафак турбаи парда дами ҳамаи коро ки дар паталок мешавад задаги анака бишри хафака якҷаша нишон буде хафаки сиёҳе ки шероз дора полина хе чотки анака танаи девораш абой танаи девораш абой канто ақиман пастафкара нишон буде пастафка мақсад тарзи коркардаш ҳамин баромадагиай дар каналам тамошо кунед дигар ондошан тарзи заданаш ҳастай се свет қатъи маслини полни моиш кардаги сафед сиёҳ инаш зарҳал
هر یک چیزی میکنیم همه چیز دیزاینری خودش داره. بعد ما ژلانی و فکوسی خیلی خونه داره میکنیم. چیزی که بخواه هم میکنیم. خلاصه که نهاری نباتی ما بود اینمی که ما دو خونه را ریمون کردیم. این خیلی دو خونه را ریمون کردیم. خواستیم که پیشنهادی خیلی شما کنیم. این بود یکی از واریانت‌هایی که مقصد ریمون میکنیم. مثلا نرخ نوش هم شما در گفتیم که دوام نو را تماشا کنید. همش نرخ نوش را گم میزنید. نو را با دوامش تماشا کنید که من سویت خطی همش سویت را گریون میکنم. اول ایخی تماشا کنم قوی دوی چه گریون میشه چند سویت میشه این وید میکنه میتا خونه چه میشکفانه میشکفه بعد اونجا نرخش را گم میزنید. دوام نو را تماشا کنید پولی رویش کنید ولی ما یکی میخواه ننم خیلی کنم داشت شدم شد دوستان عزیز بیویم دوستان عزیز این آغازی در حالته که همه سویت کویت چک کنچات کردنه نیم باید بشید پتلا کرشونته اینا لیوستون اینا گلاگینو از ویشه نی دروشگلام اینا در پتلا نگاه کنه که چه کنچات میشون نمونجا پدکان که خونه در پول توقع بودم توی بخریدم. حالا دوستان عزیز می حالتی که سویت در نگاه کنم که چخیلایی از با پول سویتوش را دیگه میکنم یه امید نیده میمونم همه سویتوش را میبینم. این خیلی که دیگه پلتکی های مردم بسیار میزنن مقصد که نمیم 16 سویت بینشه 14 سویت بینشه نمی تماشا شد. باید از تلاوه پاسخکا شامین از اون سکروبی کنچات مردم میکنیم مقصد که هر اون چیز از ما همون نشون میدیم نموی دولای اکرام میبینیم برای زکست فقط دواسtan مراجعت کنید تا خوش میکنیم زن نزنیم برای شما کنیم پتلا کاملا که نشون داده باشیم یا دیو عبای زدگی پولی پولشا پارکه پلینتوس نشون تیرگون جاو جو پلینتوس شد پارکت مارکت مقصد نزدگی بعدیگر نورو مقصد نبودن پارکت هم مردم مقصد نمیزد حضورو زدستن بیویدن اینه این ارپیش نشون داده یا مرگیان خیبشی نشون تیست نه پاسخ کدر تلفنی دیگه زدگی چون کنجا مقصد طرف ارپیش بلی خوب الان خیلی خلوصه یکی از واریانتی ریمونتو در نمی کانال سکرتوی سوگی میشه که میتونیم که شما نی ایوی هم ویدیوی ما بخطونه یکون چی یاد بگیریم یا اینکه بخطونه هم خیلی ریمونتو را خطون بکنیم ارکاسا پول کراسکای ماسلینی نه اوگالوکوی سفید زدگی همه چود پیاس نکردگی الان که خونه دیگه را بیوبریم اوشانی نشون تونتون که اوش خیلی بیوبریم دوستان عزیز نگاه کنید اینا لیوستر بشی اونجا نشونته اینا لیوستر اصلیشه نشونم پلافونو نمو فیگورایی که اینا چخیلی که ایوال بلیمت اینا تماشو کرده باشن احمیت دار باشن چخیلی دچی اولا چه اینا عبای مبای خیلی نشون دیست اینوی پاسفکا اینا سویتوش اگریان بکنم مقصد اینه ایشان ببینیم که نیش یکن این ویدیوهایی که در کانال ما میگویم برای سوالاتون فقط کامنتر در بنایستیم مثبت کردن جواب میتونیم مثبت نه واتساپ در بنایست سوالات جواب بگیریم انشالله لیکن خواهش میکنم برای سوال زنگ نزنید نمره بلوی کنم تنها برای زکات سوال بنویس کال از من جواب شما میگیریم ایو پروگرام یک تلفن شاید پیشتر نشون بده من خیلی برا او من چی تمام من خلاصه کلکر بیش بودمادگه برای این کلکر نرخ نوش همش براتون گپ میزنم خونه یکمی که تماشا کرده است 60 سومون کوادرات کاتالوگ میزنه شپاکلوف قطعه با 45 سومون یک کوادراتش لامینات 40 سومون کوادراتش این فیگورنی کاتالوگ 200 سومون یک کوادراتش شپاکلوف قطعه با 45 سومون این 40 سومون خیلی دیگه چی بود ملچوفکای در درون میشود همش عدیانی نرخی چند بود کمی پتپول میخواییم واتساپ درون هستیم در اونجا گام میزنیم که همین ریمون پتپول چند کنشم
خلاصه که این پرابر خلاصه هر یک نوار مومه پارتش ما حرکت کنه اون نوار را پاو کنه چی خبر است ما تلفن بگیره ما حرکت میکنه نوار را بسیارتر میکنیم زنده و سلامت باشه نوار نوبتره انتظار باشه